Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, my students? I hope you were all very happy today, healthy, wealthy, and always prioritize your safety from the spread of COVID-19. Welcome back to my channel. Don't forget to subscribe, like, share, and don't forget to ring the bell to get further notification. In this invitation video part 2, you are going to study about invitation letters. But first of all, what is the definition of invitation letters? Invitation letter, it is a document that presents a formal request for the presence of an individual as a group of people or an organization at an event. An invitation letter may be formal or informal. It could be printed on paper or sent via social media such as WhatsApp, Instagram, Facebook or email, and etc. Okay, students, before we continue our lesson, it is better for you to know the aims of study. After watching and studying this video, you will be able to identify the purpose, structure, and language elements of invitation letters. The second one, you can analyze various expressions of invitation. And the last one, you will be able to write formal and informal invitation letters. Now, let's have a guessing game. Mari kita bermain tebak gambar. I have 4 pictures here, and I want you to name of each and identify which one is birthday invitation, wedding, farewell invitation, or baby shower. Now take a look. The first one, can you guess what is it? You're right, it is birthday invitation letter. Correct, 100 point for you. And the second one, there is the word married, so it is wedding invitation. You're right again. The third one, it is farewell. Yeah, you can see it clearly. And last one is baby shower invitation letters. You're right again. So you got 400 points. Congratulations. What do you think of the 4 invitation letters? Are they formal or informal? Bagaimana menurut pendapat Anda tentang keempat surat undangan tadi? Apakah resmi atau tidak resmi? How do you know? Okay, now let's take a look on another example of formal invitation letters and then try to compare it from those 4 that you have seen. Mari kita lihat. Nah, ini contoh surat undangan yang resmi. Yang pertama ada alamat si pengirim, kemudian tanggal. Setelah itu nama dan juga alamat si penerima. Salutation artinya salam ya atau tegur sapa. Kemudian a formal dinner in honor of Samuel. It is time, date, place, and event. To speak briefly, it is a request. Black tie event, it is a requirement, and the deadline is on October 14. Sincerely yours, itu termasuk ke dalam complimentary clause. Dan terakhir adalah harus ada signature and the sender's name, tanda tangan dan juga nama si pengirim. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, coba mari kita lihat generic structure atau format dari surat undangan resmi. Seperti yang telah kalian ketahui, harus ada alamat si pengirim, kemudian tanggal, nama dan alamat si penerima, salam dan juga tegur sapa, kemudian baru masuk ke dalam body of the letter, yang isinya adalah ekspresi undangan dari si penulis, kemudian tujuan menulis undangan, tanggal, waktu, tempat, RSVP, yaitu nomor yang bisa dihubungi, dan juga yang bagus itu ada dress code-nya. Kemudian yang terakhir adalah the writer's brief statement indicating hopes of the recipients attending. Jadi harapan dari si penulis secara singkat agar si yang diundangnya bisa hadir. Dan yang terakhir, kedua adalah complimentary clause. Yours sincerely atau sincerely yours, it doesn't matter.
Dan yang terakhir ditutup dengan the sender's signature. Signature artinya tanda tangan and name dan nama si pengirim. Ya, mudah bukan? Ya, mari kita lanjutkan. Nah, sekarang mari kita lihat contoh dari surat undangan tidak resmi lainnya seperti ini. Ada invitation, event information, termasuk waktu dan tanggal, dan terakhir adalah nama si pengirim dan juga alamat. Bagaimana dengan generic structure-nya? Biasanya langsung kepada body of the letter. Jadi dari ekspresi mengundang, tujuan, tanggal, waktu, tempat, dress code, dan juga harapan dari si pengundangnya. Dan tentu saja terakhir adalah signature dan nama si pengundang. Mudah bukan? Dan ini I have given you another example. Is it formal or informal? Yes, you are right. This one is informal because it is contained of imperative sentence. Ini adalah undangan tidak resmi karena salah satunya terdiri dari kalimat perintah dan juga langsung kepada body of the letter. Gampang sekali bukan? Ya, sekarang kita analisis formal invitation letter versus informal invitation letter. Apa saja yang membedakan? Yang pertama, kalau formal biasanya ditujukan untuk profesi, bisnis, atau akademik, sedangkan kalau informal biasanya untuk teman atau orang-orang yang sudah kalian kenal. Kemudian kalau formal menggunakan bahasa yang resmi seperti I want to go, sedangkan informal bisa menjadi I wanna gitu ya. No construction tidak boleh disingkat. Kalau you are harus tulis you are, tidak boleh your, itu seperti di informal nggak boleh. No idioms, ungkapan kata ya di formal tidak boleh, kalau informal boleh. Kemudian action verbs tidak boleh menggunakan phrasal verb ya. Kalau di formal, phrasal verb itu kata kerja ditambah dengan preposisi. Dan juga tidak boleh ada imperatif. Sedangkan informal boleh ada imperatif. Mudah bukan? Ya, kalau ada pertanyaan silahkan. Do not hesitate to ask the question to me. So this is the end of the slideshow, the end of this video. Thank you for your attention. Goodbye.